Kanang injong gihigda-higda sa injong bay sigig cellphone og injo pa nang gituka diri sa balisa hili sa Kambaol aw impas tanan ninjong kalaay. Maadjong adlaw ninjong tanan og WhatsApp sa tanang mga makita og dili makita. So alas 4 pa lang sa kadlawon guys nang gikan nami kinagplano may mutuka dito sa balisa hili sa Kambaol. Anyway guys, alas 3 sa kadlaw namong sabot, ja 3:30 tanan may mga hawa unsa kay alas 4 nami nakagikan kailanganan jamo ni mga kauban. No, so dili jud ta mawad-an og mga kauban nga grabing langaya mo lihok. No, so grabe late permente. Anyway, naginahinay na migtuka diriya sa balisa guys, mga 4:30 siguro unsa nagsugod nagkalandag. No, so murag di na nato maabtan bitaw tong sunrise bitaw. Isa pod sa nakadugay na mugtuka diri guys kay grabe jabo sige migpahuway. No, kay nami kauban diri nga hangakon bitaw. Grabe guys, halos wala mi nakatulin diri kay grabe jud namong dugadza. No, kay kanya nami kauban diri nga dili jud ana daw mga hiking bitaw unsa ning uban pa jud. Pero sagdi na laman ni sila kay madyo na ma-experience pod bitaw nila. Anyway guys, so nilandag na nato palibot diri ano, so makita na jud nato ang view. Unsa as expected nindot jud jamo diri Grabe jamong tugnawa diri guys, pero dapat buntag pod bumuari kay ug maabtan pa mog udto aw mura pod mo gisugba sa kainit. Mao nang sa mga gaplano mula sa Alicia Panoramic Park pero wala pay budget or service aw diri sa Balisa Hills kay duol ra dyan nindot pod ang view. Kay aside nga free ra kaadyo mo hike diri guys, wa jud ni kalahian sa view sa Panoramic Park. Actually guys, kining Balisa Hills kauban na jud ni siya sa mga bungtod aning Alicia Panoramic Park, no, so halos mabitang pareha kaadyo silang view kay gatapa na jud ni silang duha. Pero guys, ang kalahian libre lang diri sa Balisa pero napoy tour guide dito sa Alicia Panoramic Park kay nindot na guto siya didto adya taas pod kaayo. Kay kini magong Balisa guys para jud sa mga kanang bitaw mga gasugod pa bitaw mag-hike kay mabasig mo diretso ka dito sa Panoramic Park wa pay katunga makudzapan na ka. No, kay grabe ka jud tong tungasuna. Mao nang og gusto nimo nga dili ka jud lisod nga trail aw diri kas Balisa kay aside nga free seat za ag view ni za murag pangmalakasan jud kaadyo ba. No? Grabe asa man taon ka kakita gingani kanindot nga view pero wala entrance. No, wa jud ni siya entrance guys, man mo hangyo ko sa Kambaol butangin ninyo nag-entrance sa inyong Balisa Hills kay grabe ka jud kanindot. Anyway guys, wala na ko na mention no kini daing Balisa Hills nasakop ni siya sa sitio Kambaol, Alicia, Bohol. Dili lang ko sure guys og progreso pa ning Kambaol, no, so ambot lang. Kay kinaunan guys naglibog jud ko og barangay or sitio ba ning Kambaol. Kay kini laging dili jamo ta suhito ning Alicia aw tagna-tagna na lang jud ning ato. Pero guys wala koy labot og barangay or sitio pa ba ning Kambaol, lagi importante grabe jud kadyo ninduta diri Swerte jud jamo ning sitio kay nasa laingani kanindot nga mga view diri Pero guys mas munindot imong experience diri sa Balisa og magdala kag nilungag nga saging. Kay murag wala pa jud ko kahagilap og mga pagkaon na ning kalibutan nga mga tupong sa kalami sa nilungag nga saging, no, sa samot na pag naginamos og buwan. So before jud mi mga hawa diri or mga naog diri sa Balisa aw di jud mahimo nga walay picture mahitabo, no, kay panagsara jud madayon nimong laag kay ang uban sa GC Rataman. Grabe guys, dili jud ko mapulag tuman-aw daning Balisa kay grabe jud ka ninduta. Grabing lamiya sa panan-aw maglantaw ni mga green nga mga moto bitaw samot na kay mga fog. Anyway, so medyo na feel naman namong kainit diri sa babaw za medyo isa na jud mi ka oras diri mato nag-decide na mi nga mang naog. Tan-awan na mong gipang-agian guys, grabing tukaduna za grabing tag-asag mga kugon. Mao nang ayaw jud magsuot og kigo nga short inagtungas diri sa Balisa guys og di ka gusto mga tol imong bugan. Anyway, so medyo ning init na mo paminaw diri kining sibaw naman pag-ayo ang adlaw unsa galibog mi kung asa mi moagi kay duha-duha among agianan. Mayo gani guys kay among nagian ni shortcut jud ni si Jano kay grabe ka jung kuana kay katong isa ka agianan grabe na pa may bungtod nga labiyan. Salamat jamo sa pagtanaw sa tong vlog karong adlaw guys, ayaw kalimti sa pag-follow.